tong ano yun? Ayun. Tawag nito. Chicken. Wait lang. Chicken curry. Yan. Gagawin natin chicken curry with potatoes. Ito ay nahalo ko pa. Saka natin lagyan ng potatoes yan. Chicken curry, guys. Yan. Ayan, guys. Hinaluan natin ng carrots. With carrots yan, guys. Mamaya ilalagay natin yung potatoes. Yan. Guys, nilagyan natin ng water. Wala. 2 cups of water. Pagkatapos lalagay natin yung potatoes, guys. Ayan, guys. Kumukulo na, guys. Lagay na natin yung ating potatoes. Ayan. Potatoes, guys. Lagay na natin yung potatoes. Yan. Yan, guys. Pagkatapos, yan na, guys. Yan. Guys. Takpan natin. Hanggang kumulo siya. Hanggang maluto siya. Mga 10 minutes, guys. 10 minutes. Yan. Mga 10 minutes. Okay. Guys, huwag natin kalimutan lagyan ng panlasa. Ito, guys. Huwag natin kalimutan lagyan ng panlasa. Yan. Yan. Yan, panlasa natin, guys. Lagyan natin ng panlasa. Ito. Okay. Guys, lagay natin ang ating panglasa. At haluin natin. Haluin natin yan, guys. Okay. Hanggang kumulo at matunaw yung ating linagay na panlasa, chicken curry. Ito, guys, nilagyan natin ng nilagyan natin ng palapot. Yan. 2 cups of flour and 1 cup half cup of water. Lagyan natin ito ng palapot. Okay, guys. Ayan. Ilalagay na natin dito sa ating chicken curry. Ganyan. Para malapot siya, guys. Okay. Haluin natin. Oops. Ayan. Okay. Haluin natin. Pampalapot yung, guys, yung 2 cups of flour and 1 cup of water. Ayan, ganyan, guys. O, diba? Yan. Yan. Yan ang ating chicken curry. Ngayon, hinaan natin. Medium na hinaan natin para hindi siya masunog. Guys, ganyan lang, guys. Yan natin chicken curry, guys. Bon appetit. Guys, kain na tayo, guys. Guys, yan ang ating chicken curry with potatoes and